नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणावेल्या धन्यवाद प्रस्तावाक जाप दितना भारताचें संविधान दर एका सरकारां खातीर दीपस्तंभा सारखे दिका दाखोवपी आसा अशें म्हळें. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी घेतली केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींची भेट. अंत्रूज वनमहोत्सव 2024 सिद्धनाथ पर्वत वाठार आनी बोरी शिरशिरे हांगच्या दोंगरा कडेन जातलो. फाल्यां सर्गेस्त बाकीबाब बोरकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान मिनेजीस ब्रागांझा संस्थेन संत सोयरोबानाथ आंबिये महाविद्यालयात खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या. नेतृत्व महोत्सवी पावस 6 दीस पयलींच पुराय देशात पातळ्ळा. फुडल्या 4 दिसांत देशाच्या वायव्य आनी मध्य वाठारांत जगलान सयत व्हड पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आतां खबरो विस्तारान. केपें महापालिकेचो नवो नगराध्यक्ष वेंचपा खातीर अर्ज दाखल करपाच्या निमण्या दिसा एकूच अर्ज आयिल्ल्यान दिपाली नायक बिनविरोध वेंचून आयल्यात. फाल्यां 4 तारखेक नगराध्यक्ष पदाची वेंचणूक करपा खातीर खाशेली बसका आपयल्या आनी ही घोशणा अधिकृतपणान ह्या बसकेंत जातली. आदली नगराध्यक्ष सुचिता शिरवयकार हांणी राजिनामो दिल्ल्यान हें पद रितें जाल्लें. केपें पालिकेचें नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखून दवरलां आनी फाल्यां खाशेली बसका आपयल्या. उल्लेख केल्लें पद रितें आशिल्ल्यान काल आनी आयज नगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज भरपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. काल दिपाली नायक आनी नंदिता प्रभुदेसाय हांणी 2 तारखेक अर्ज सादर केले. पूण आयज नंदिता प्रभुदेसायान आपलो अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान दिपाली नायक विरोधाविरयत वेंचून आयिल्ल्यो आनी एकमेव उमेदवार आशिल्ल्यो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान घेतली केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींची भेट. गोंयांत अक्षय उर्जा कितल्या प्रमाणात तयार करप शक्य आसा हाचे विशीं दिल्लीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांचे मदीं चर्चा जाली. केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ट्विटा वरवीं ही म्हायती दिल्या. गोंयांत अक्षय उर्जा तयार जाली जाल्यार अर्थवेवस्थेक उर्बा मेळटली. अक्षय उर्जा सयत इंधन निर्मिती आनी राज्याच्या अर्थवेवस्थेक उर्बा दिवपी विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ट्वीट करून दिल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्लीत केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांची भेट घेतली. प्रदूषण विरहीत वीज निर्मिती प्रकल्पांक सरकार येवकार दितलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी हे पयलींच स्पश्ट केलें. केंद्रीय वीज राज्यमंत्री तशेंच उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी सुद्दां गोंयांत वीज निर्मिती प्रकल्प हाडपाक यत्न करतलो अशें आश्वासन दिलां. राज्यांत विजेची निर्मिती जायना. विजे खातीर गोंय केंद्र तशेंच भायल्या राज्यांचेर निंबून आसा. हे फाटभुंयेर सौर उर्जा पवनचक्कीच्या आदारान वीज निर्मिती करपाचे यत्न चालू आसा. गोवा मराठी अकादमी फोंडा विभागान हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आनी आकांक्षी मराठी भास मोगी खातीर एक दीस सूत्रसंचालन कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. ही कार्यशाळा आयतारा 7 जुलय 2024 सकाळच्या 9 ते सांजे 5 मेरेन विद्यावृद्धी हायस्कूल सभाघर शांतीनगर फोंडा हांगा जातली. वरिष्ठ शिक्षक कलाकार आनी सहसंचालक उमेश गावणेकार ह्या कार्यशाळेचे संचालक आसतले आनी नामनेची निवेदिका प्राध्यापक संगीता अभ्यांकर उक्तावण सुवाळ्याची उद्घाटक म्हूण हाजीर आसतली. तशेंच निमाणे सत्रांत IMBK अध्यक्ष दशरथ परब आनी वॉर्ड अध्यक्ष निलेश नायक हाजीर आसतले अशी म्हायती फोंडा वॉर्ड सचीव वर्धा गाड केरकर हांणी दिल्या. अंत्रूज वनमहोत्सव 2024 सिद्धनाथ पर्वत वाठार आनी बोरी शिरशिरे हांगच्या दोंगरा कडेन जातलो. शिरशिरे हांगच्या दोंगुल्लेचेर शेनवारा 6 जुलयाक सकाळीं 9 ते 11 मेरेन वेगवेगळे झाडाचे रोप लायतले. ह्या रान मोहिमेत वेगवेगळी शाळा, महाविद्यालयां, NGO, कला, सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक संघटना वांटो घेतली. फाटल्या 3 वर्सां सावन फोंडेच्या कांय कार्यावळीक चडांत चड प्रतिसाद मेळटा. दर वर्सा एका पंचायत वाठारात सामुहीक झाडां रोवपा खातीर फावो ती सुवात दिवपाची कार्यावळ रान खात्याच्या सहकार्यान यशस्वीपणान चालू आसा.
आडपय गांव उपरांत दुर्भाट बांदोड्या आनी अंदू वर्सा बोरींतल्या ह्या कार्यावळी खातीर 25 संघटनांचे 500 प्रतिनिधींची नोंदणी केल्या. वन महोत्सवा उपरांत सिद्धनाथ दोंगराचेर आशिल्ल्या भस्मा दोंगराच्या वाठारांतल्यान इत्सूक सैममोगीं खातीर आयोजकांनी ट्रेकिंग कार्यावळ आंखल्या. मर्दगड अभियानाचे अध्यक्ष पत्रकार निलेश नायक हे ह्या उपक्रमाचे संयोजक आसात. ह्या रान महोत्सवाचे समन्वयक ज्येष्ठ पर्यावरणवादी अभय केसरकार, अध्यक्ष बोरी ग्रामपंचायतीचे सरपंच सतीश नाईक बोरकार आणि सुदेश बोरकार सचिव जावन आसात. बोरी पंचायत आणि बोरी BMC ह्या वर्सा रान खात्याच्या सहकार्यान आणि जोड पालवान हो रान महोत्सव घडोवन हाडटात. वांटेकार जावपी पर्यावरण मोगिनी सकाळी 8:30 वरांचेर बोरीच्या स्वामी विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालयात जमून रान खात्यान दिल्ले रोपटे दोंगरावयल्यान रोवचे अशें आयोजकांनी कळीत केलां. मिनेजिस ब्रागांझा संस्थेन गोंयचे महान कवी सर्गेस्त बाकीबाब बोरकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान तारीख 8 जुलय 2024 दिसा म्हळ्यारूच फाल्यां सकाळी 10:30 वरांचेर विर्नोडा पेडणे हांगच्या संत सोयरोबानाथ आंबिये कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात कार्यावळ आयोजीत केला. माधव बोरकार ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे आसतले. डॉक्टर अजय वैद्य बाकीबाबांच्यो कविता सादर करतले. कार्यक्रमाक मराठी आणि कोंकणी विभागाचे विद्यार्थी हजर रावतले. विद्यार्थ्यांक साहित्यातल्या मळार उर्बा दिवप हो ह्या कार्यावळीचो उद्देश आसा. ही कार्यावळ 8 जुलय 2024 ह्या दिसा जातली. नवी भारतीय न्याय व्यवस्था संहिता 1 जुलय सावन लागू जाली. देखून कागाळी सावन गुन्यांवकारांच्या कलमा मेरेन जायते बदल तुमकां दिसतले. हातूंतलो एक बदल म्हळ्यार व्हॉट्सॅपाचेर कागाळी. आदी गुन्यांव कळोवपाचो आसल्यार पुलीस स्टेशनांत वचपा बगर पर्याय नाशिल्लो, पूण आतां तशें ना. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत एक नवी तजवीज केल्या. देखून आतां सरळ पुलीस स्टेशनांत वचपाची गरज ना, पूण व्हॉट्सॅपा वरवीं हें काम करपाक मेळटा. एखादी कागाळ करपाक जाय, पूण शिक्षक, नोकरी, वेवसाय वा हेर जापसालदारक्यो आनी परिस्थितीक लागून प्रत्यक्षात पुलीस स्टेशनांत वचप मेळना अश्यो जायत्यो परिस्थिती येतात. पूण भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत तरतुदी केल्ल्यान आनी कागाळीचे हेर मार्ग उक्ते केल्यात. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम 530 प्रमाण सगळ्या प्रकरणांची कारवाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान करपाची तरतूद केल्या. देखून व्हॉट्सॲप, ईमेल वरवीं कागाळ करपाक मेळटली, पूण फुडल्या 72 वरां भितर पुलीस स्टेशनांत वचून कागाळीचेर सय करची पडटली. नव्या तरतुदी प्रमाण खटल्यांचें काम वेगान जातलें. दोनूय वाटांनी वकील, साक्षीदार आपापल्या सुवातेर सावन आनी आरोपी बंदखणींतल्यान न्यायालयीन कार्यवाहीत हाजीर रावपाक शकतले. गवाय, उलट-सुलट चवकशी, वाद बेगीन पुराय जातले आनी न्यायालयांक वेळार निर्णय दिवपाक मेळटलो. आरोपींक बंदखणींतल्यान न्यायालयांत हाडव्हर करतना पुलिसांचें मनीसबळ फुकट वतलें, तशेंच तांचो कामाचो वेळ फुकट वतालो. मात नव्या तरतुदी प्रमाण आरोपींक न्यायालयांत हाजीर करपाची गरज आसची ना. आतां उण्यांत उणो मनीसबळ खर्चाचेर भर दितले. आतां सावन आरोपीक समसम जारी केल्या उपरांत पुलिसांक व्यक्तिमत रितीन दिवपा खातीर आरोपींच्या घरा वचपाची गरज ना अशी तरतूद नव्या कलमात आसा. आरोपींक तांच्या सोशल मिडिया वरवीं धाडिल्ल्या समन्सूतातूर अधिकृत धाडटले. आतां लागून आरोपी, फिर्यादी, साक्षीदार, पंच हांच्या मोबायल क्रमांका सयत ईमेल, व्हॉट्सॲप क्रमांक हेर खात्यांचे तपशील पुलिसांक सेव्ह करचे पडटले. रोटरी क्लब पणजी हे सेवाभावी संस्थेन वर्सभर कितलेशेच सामाजीक उपक्रम चालीक लायल्यात. वेवसायीक पदवी अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश घेवंक इत्सूक आशिल्ल्या गरजेवंत विद्यार्थ्यांक फाटलीं 18 वर्सां शिश्यवृत्ती दिवपाचो तांचो मुखेल उपक्रम सुरू आसा. अंदूचे शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज मागयल्यात. वेवसायीक पदवी अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश घेतिल्ल्या गरजेवंत विद्यार्थ्यांनी 10वी आनी 12वी पास परीक्षेची गुणपत्रिका, कुटुंबाचो अर्थीक येणावळीचो दाखलो, आधार कार्डाची प्रत, खंयच्या वेवसायीक पदवी अभ्यासक्रमा खातीर अभ्यास घेतला ह्या सगळ्यांची म्हायती सयत शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज द्वारा हॉटेल मनोशांती EDC फाटल्यान डॉक्टर दादा वैद्य मार्ग पणजी ह्या नामार धाडपाचें कळीत केल्या. अदीक म्हायती खातीर प्रकल्प अध्यक्ष कार्लिटो मार्टिन्स हांचे कडेन संपर्क सादचो अशेंय कळयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.